Yawa. Yawa. Okay, niyara ko na siya gipalapitan nga pwede makitawag si tipred ko ng estudyante nga. Lawin na marawin. Wow, la. Jesus! Jesus! No, oh my God, Lord Jesus Christ! Yes! Lang, naglinog lang, lang! Jesus Christ! Yes, makatras ka pa. Dili na. Itawag, balik ko. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Shit, Lord. Lang, kusog ka ayo ang linog lang. Lord Jesus. Relax. Lord Jesus Christ. Relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang.